आजिर मुरली को स्पष्टीकरण करने निमंते आम साथी अच्छा आदरणीय पार्वती भौणी भौणी ओम शांति। आजिर महावाक्य 22/7/2021 बाबा कहते मिठे बच्चे वृक्षपति बाबा तुम मानक उपरे बृहस्पतिर दशा बसाई एबे तुमे अविनाशी सुखर दुनिया को जाऊछ। बाबा वृक्षपति संसार को जदि गोटे वृक्ष सहित तुलना करा जाए ताले वृक्षर बीज होउचंदी परमपिता परमात्मा जे कि परम धाम रे शांति धाम रे उपरे अछंती। तेणु सी होउचंदी वृक्षपति बाबा। तेणु आमको जो वर्तमान ज्ञान रत्न दौरान जे ज्ञान रत्न जिते आम भितर भरपूर होउची ज्ञानर स्वरूप होउचंदी। जमती काली बाबा मुली रे कहिथिले मुली सार जे बाबा ज्ञान रत्न आम बुद्धि को भरपूर कर जिते ज्ञानर स्वरूप आम होती बाबा कहे तुम पर बृहस्पति दशा। बृहस्पति दशा माने सबु प्रकार सुख चतुर्वर्ग सुख तनर सुख मनर सुख धनर सुख जन जन संबंध सबु मिठा मिठा संबंध सब प्रकार सुख आसीगला। आजिर प्रश्न अच्छी अविनाशी बृहस्पतिर दशा क्यों पिलामानक उपरे बसुछि सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर अच्छी जो पिलामाने बंची थाउ थाउ देहर सबु संबंध को त्याग करी निजको आत्मा बोली भावी थांती एहीपरि निश्चयात्मक बुद्धिमान पिलामानंक उपरे बृहस्पतिर दशा बसी थाए सेमानंकर ही सुखर गायन रहिछि जे अतीन्द्रिय सुख गोप गोपी को पचार सेमानंकर खुशी केबे कमी पारिबो नाही। बाबा कहते बृहस्पति दशा से पिलामानक उपरे पड़ो जो माने देह देह संबंध को त्याग करी आत्मा रुहानी दुनिया रुहानी पिता कथा जानते निजक रुह आत्मा भावती तेणु से माने ही अतीन्द्रिय सुख भी पाती। तेणु बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख जदि पचारिबार अच्छी गोप गोपी को पचार अर्थात किए से सच्चा गोप गोपी जी देह देह संबंध देह पदार्थ देह दुनिया को भूली निजको आत्मा ही मन कर मु आत्मा मु किए मु तो गोटे आत्मा मु जदि आत्मा मु शांत प्रेम पवित्र स्वरूप आत्मा शांति प्रेम पवित्र सागर पितांकर संतान आम सम्मुखें मु जहाँ सहित कारबार करुच्ची समस्ते मध्य जड़े जड़े शांत प्रेम पवित्र स्वरूप आत्मा। जदि से माने किछि कहिले किछि उल्टा सुल्टा कहिले ता अर्थ मायर पर्वस से समय तेणु आम कौन करवा प्रभु दृष्टि देखा यही चिंतन द्वारा ही आत्मिक सुख बा अतीन्द्रिय सुख मिली था। वृक्षर बीज को बाप बोली मध्य कुहाजिबो ताकठारु वृक्ष उत्पन्न होइथाए एहा होउछि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष एहार बीज उपरे रहिछि। तुमे जानिछ आम पिलामानंक उपरे एबे अविनाशी वृक्षपतिर दशा रहिछि काहेकि ना अविनाशी स्वराज्य मिलुछि सत्ययुग को कुहाही जाउछि अविनाशी सुखधाम कलिजुग को विनाशी दुखधाम कुहा जाउछि। एबे दुखधामर विनाश हब सुखधाम अविनाशी अटे यह अधाकल्प चलुछि जहाँ अविनाशी वृक्षपति स्थापना करुछंती। तेणु बाबा कहते वृक्षपति किए बापा बापा ही वृक्षपति शिव बाबा ही वृक्षपति। तेणु शिव बाबा आसी जो यज्ञ स्थापना करुछंती जहाँफल आम उपर जो बृहस्पति दशा पड़ुची जार फलस्वरूप सुखधाम अविनाशी सुखधाम तैयारी होछि आ अविनाशी सुखधाम अधा कल्प पर्यंत चलिबो। तापर आमे जेते बेले पुणी देहभान को आसिले पुणी विनाशी दुखधाम बाबा कहले ये विनाशी दुखधाम कारण शत्रु द्वापर कलिजुग परे एमती नुहे जे से दुखधाम रही पुणी वर्तमान बाबा वृक्षपति बाबा आसिले पुणी यही दुखधाम समाप्त करी पुणी अविनाशी सुखधामर तैयारी करुचंती एबे से विनाशर समय। चक्रर केवल एपरी एपरी रेखा लगाई देउछंती जहाँद्वारा सिद्ध होउछि जे अनेक धर्म थिला। बाबा बुझाउछंती मुख्य धर्म एवं शास्त्र होउछि चारिटी। सत्ययुग त्रेतायुगरे तो कौनसी धर्म स्थापन हो नहीं ना सेठारे कौनसी धर्मशास्त्र अछि एबे एसबु द्वापर ठारू आरंभ होइछि पुणी देख केते बुद्धि होइछि। अच्छा गीता केबे सुना जाइतिला
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଆସନ୍ତି। ଆଉ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଦେଖିକି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଧର୍ମ ରହିଛି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ କିନ୍ତୁ 4ଟି। ଇବ୍ରାହିମ ଆସିଲେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କଲେ ନମ୍ବର 1। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କଲେ ନମ୍ବର 2। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କଲେ ନମ୍ବର 3। ତାପରେ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ପୁରା ସରିଯାଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ, କଳିର ଶେଷ, ଏଭଳି ସମୟରେ କିଏ ଆସିଲେ? ପରମଧାମରେ ଧର୍ମ ପିତାମାନେ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ କିଏ ଆସିଲେ? ଧର୍ମ ପିତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିତା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଲେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କଲେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କଲେ ତାର ପୁଣି ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଅଧା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସୁଖ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର, ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କର। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ତେବେ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟା ଯାଇଥାଏ। ବାବା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଉଛି ସେଟା ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଏବେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କର, ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି ତିଆରି କର, ଆଉ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼। ଆଉ ଏବେଠାରୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତୁଟେଇ ଦିଅ, ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ହେବ ଆଉ ଆମର ପଢ଼ାଇ ସାଥିରେ କମାଇ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ ରଜ ତମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଗୋପ ଗୋପୀଙ୍କର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେବେ ହିଁ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ଆମ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଅଥବା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଦଶା ରହିଛି। ପୁଣି କେବେ ଖୁସି ଚାଲିଗଲେ କହନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ବଦଳି ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ନାହିଁ ତା ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ। ଯଦି ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଆତ୍ମାର ଅନୁଭୂତି ଆମର ନାହିଁ, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍ ହେବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ମନୋବୁଦ୍ଧି ଦେହ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଦେହ ପଦାର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଦେହ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ'ଣ ହେବ? ଅପବିତ୍ର ହେବ। ବାମ ମାର୍ଗୀ ଗଲା ବୋଲି ତ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅପବିତ୍ର ହେଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ, ତେଣୁ ତ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଆସିଲା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ପରେ ରାହୁ ଦଶା ବି ଆସିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମର ପବିତ୍ରତା କମିଯାଉଛି, ଅପବିତ୍ରତା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଖୁସି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ବଦଳରେ ଶନି ରାହୁ ଦଶା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଈଶ୍ୱର ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ ବେହଦର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସି ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦିକୁ ତ ବର୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ମାନିବେ କିପରି? ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ମୁଖ୍ୟ ଏହି କଥା ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କୁହ ଅଥବା ରୁଦ୍ର ଜୟନ୍ତୀ କୁହ। ରୁଦ୍ର ଏହି ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ତ ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ସେହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଯେଉଁଥିରୁ ବିନାଶ ଜଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରୁ ବିନାଶର ଜଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ପରେ ହିଁ ମହାବିନାଶ ହେବ, କାରଣ ଯଜ୍ଞରେ ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଇଗଲା। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ପାଳନା ପୁଣି କେମିତି ହେବ? ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ହେବ ନା। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଯଜ୍ଞରୁ ହିଁ ବିନାଶର ଜଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି। ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଏଥିରେ ଘୋଡ଼ାକୁ ସ୍ୱାହା କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ତୁମର ରଥ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଅଛି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଅଶ୍ୱ ସ୍ୱାହା କରିଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଶରୀର ରୂପକ ରଥ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ସେବାରେ ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି
आमे दधिची ऋषि मिसल मध्य हड्डी हड्डी मेहनत मध्य करुचंती ब्रह्मा कुमारी भाई भूणी मानकू जमती कि मम्मा भी कहती राति गोटे मध्य शोइथिबे किंतु अमृतबा 2 बजारू से करती ता अर्थ कौन तांको शरीर को यज्ञ स्वाहा कले ना ना शोइबा पाई गोटे घंटा मात्र समय ता अर्थ टोटाल शोइबा को मध्य जोग निद्रा रे काउंट बाबा को याद रे बाबा गोद रे शोंती तेनु बाबा कहते जे एठी ए शरीर रूपक रथ को स्वाहा करा जाउछ एमती नुहे जे गोटे घोड़ा को स्वाहा करबा ए कथा बाबा कहउछंती तांकु पतित पावनी गंगा बोली भावुचंती ना यह वास्तव में तुमे माने होच सच्चा सच्चा ज्ञान गंगा तुम पाखक मध्य बहुत आसी ज्ञान स्नान करुछंती बाबा बुझाउछंती सद्गुरु एक ही अटंती समस्तंकर सद्गति दाता एकमात्र सद्गुरुंकर बिना आउ केही गुरु नहांती बाबा कहते सद्गुरु तो केवल जड़े तेणु से सद्गुरु जन को आम निश्चय बुद्धि हेबा दरकार परमात्मा बृहस्पति दशा दौरान सद्ज्ञान देकी तेणु आउ कौटी बुद्धि डामाडोल करिवार नाही वास्तव में आमर अधाकल्प राज्य चलुछि पुणी द्वापर रे आमे देवी देवता माने बाम मार्ग को चलीजु जेबेठार रावण राज्य आरंभ होइछि सेबेठार ही बाम मार्ग आरंभ होइछि तांकर मध्य चिन्ह रहिछि जगन्नाथक मंदिर को जीवत भितरे कालीक मूर्ति अछि बाहर देवता मानकर विकारी चित्र रहिछि से समय रे आमे मध्य बुझी पार नथिलु एहा कोन बाबा कहते एमती तो दुईटा दुनिया राम राज्य रावण राज्य तेणु सत्य त्रेता जुग रे आमे राइट धर्म थिला राइट कर्म थिला तेणु स्वस्तिकार गार राइट आड़ को जाइछि द्वापर जुगरु गारटा द्वापर जुगरु बाँ आड़ को जाइछि अर्थात देवी देवता माने मध्य बाम मार्गी हो गले बाम मार्गी अर्थात देह अभिमान को आसिले तेणु जिते देह अभिमान को आसिले से देवी देवता कूलर आत्मा हेले मध्य दैहिक दृष्टिवृत्ति विकारी वृत्ति आरंभ हो गला जार फलस्वरूप जगन्नाथ मंदिर रे काली मूर्तिर मध्य चित्र रही आ विकारी दृष्टिवृत्तिर मध्य चित्र रही एठार मध्य दिलवाड़ा मंदिर को गले देखिब ऊपर स्वर्ग रही तले तपस्या बसिचंती यही सब रहस्य को आउ कहीं जानी नाहंती बाबांकर तो अनुभवी रथ अटे ना तेणु द्वापर जुगरे बाम मार्गी हेले द्वापर जुग पर कलिजुग आसिला कलिर शेष रे संगम जुगरे स्वयं परमात्मा परमधाम आसिले पुणी यही देवी देवता कूलर आत्मा माने ही पुणी तपस्या कले आ पुणी तपस्या करिकी पुणी से राज्य भाग्य को प्राप्त कले स्वराज्य प्राप्त कले तेणु तार भी जमिति द्वापर जुग कलिजुगर जो चित्र जगन्नाथ मंदिर रे अछि सेमिति संगम जुगरे जहाँ कले तार चित्र राजस्थान रे जो रही दिलवाड़ा मंदिर आमे समस्ते बुलिबा को जानती दिलवाड़ा मंदिर रे रही तपस्या करिवार चित्र आ ता सहित छात रे रही स्वर्गर राज्य भाग्यर चित्र तुम मानक भितरे बहुत अछंती जे बहुत कम याद करुछंती सेतिपाई बाबा कहउछंती निजर कल्याण चाहुच तो निज पाखरे नोटबुक रख चार्ट नोट कर आमे सारा दिन रे केते समय याद रे रहिलु मनुष्य तो सारा जीवन रे इतिहास लिखिचंती तुमको तो केवल याद रे चार्ट लिखिया को हबो निजर ही उन्नति हबो बाबा कहउछन आमे चार्ट रखिबा कहार चार्ट ना याद रो चार्ट कारण आम याद द्वारा ही कमाई ज्ञान शुणिले शुणिले से कमाई ना किंतु ज्ञानर स्वरूप हवा अर्थात याद करवा तो याद करवा अर्थात शांति सागर सहित संबंध जोड़ा तो आम शांत स्वरूप नहले शांति सागर सहित कनेक्शन हो पार कि हो पार ना आम प्रेम स्वरूप नहले प्रेम सागर सहित कनेक्शन हो पार कि हो पार कौन हम याद रे बसी किंतु अशांति पाई जहाँ जहाँ होता से बुद्धि चली तेणुकरी बाबा कहते तुम्हें तुम याद रो चार्ट लेख बाबा कहते अति कम 8 घंटा याद कर तेणु जेते याद करवा सेते आमर कमाई हेबो सेते उच्च पद मिल
ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଶିବ ବାବା ବସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏହିସବୁ କାମ କରିଥିଲ, ମନେ ଅଛି? ଏବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କର। ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ ସେତିକି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଯେତିକି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ପଛକୁ ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟିଆ ଚୁଟିର ଟୁକୁଡ଼ା ମିଳିଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଲାଭ? ମୋଚରା ତ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ଅବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବାପା ରୂପରେ, ଟିଚର ରୂପରେ, ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ପାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବାବା ପୁଣି ଧର୍ମରାଜ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ସବୁର ହିସାବ କିତାବ ହେବ, ଆମର ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମର କର୍ମଭୋଗ ଆଉ କର୍ମଯୋଗ ଏ ଦୁଇଟା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ପାବନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଯୋଗୀ ନ ହେବା ତାହେଲେ କର୍ମଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସବୁ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ପାଇକି ଯଦି ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ପାଇକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ପଦବୀ ମିଳିବ ବହୁତ କମ୍, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମାନି ମୋଚରା ପଦ ମିଳେଗା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ୟାଦର ଚାର୍ଟ ରଖି ଆମେ ପରମଧାମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମାର ଯାହା ବିକର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତ କରିଦେବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାରୀ ଅଟ। ବିରଳ କେହି ବ୍ୟାପାରୀ ବିନୋଦନ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପାର କରିଥାନ୍ତି। ଧନ ନାହିଁ ତ ତନ ମନ ଅଛି ନା? ତାଙ୍କୁ ଶରାବ ବା ସୌଦାଗର ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ମଟା ସଟା ଅଥବା ଅଦଳ ବଦଳ କରିଥାନ୍ତି ନା? ତୁମେ ତନ ମନ ଧନ ଦେଉଛ, ତା ବଦଳରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ପାଉଛ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବାକୁ ଶରାବ ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସୌଦାଗର ବି କୁହାଯାଏ। ଆମଠୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି? ତନର ସେବା କଲେ ତନ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ମନର ସେବା କଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମନ ଶୀତଳ ଶାନ୍ତ ମଧୁର ହେଲା। କିଛି କିଛି ଧନ ସେବା କଲେ ତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ଧନବାନ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଏଠି ତନ ମନ ଧନ ଦେଇ ବହୁତ 21 ଜନ୍ମର ବାଦଶାହୀ ନେବାର ଅଛି। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଶ୍ରୀମତ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିବା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ବାପଦାଦାଙ୍କର ନମ୍ବର 1 ଶ୍ରୀମତ ହେଉଛି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯଦି ଆତ୍ମା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ଶରୀରଧାରୀ ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ୟାଦ ସ୍ଥାୟୀ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରିକି କୌଣସି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ସମାନ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ଆତ୍ମା ଭାବି ୟାଦ କରିଲେ ୟାଦ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଶ୍ରୀମତ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମୂଳଦୁଆ। ଏହି କଥା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଆଜି ସହଯୋଗ ଯୋଗୀର ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କର। ତେଣୁ ଆମେ ଦେହ ଭାବିଲେ ୟାଦ ସ୍ଥାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ସେତେ କନେକ୍ସନ୍ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ଆଉ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ବଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, କର୍ମ ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ କରାଉଥିବା ଦର୍ପଣ। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ? ଆମ କର୍ମ କରିବ। ଆମ କର୍ମ ଯେଭଳି ସେ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦର୍ପଣ ପରି ଦେଖାଯିବ, କର୍ମରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେବା, ଆମ କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା। ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ ଭଉଣୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିବାରୁ ଭଉଣୀକୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।